Now let us talk about human resource and information technology tools for a solution. So according to Yulong in 2009, human resource information technology or HRIT refers to the integration of information technology with the human resources management processes. In short, HRIT involves merging information technology solutions with traditional human resource management practices. No? One of the primary goals of HRIT is to organize or streamline HR tasks by automating routine processes and reducing manual intervention. So, let's say for example, the human resource information system software. Human resource information system software can automate data entry for employee information, payroll calculations, saving time and minimizing errors. No, that is an example. Next, enhancing efficiency by automating repetitive tasks and standardizing processes. HRIT helps HR departments operate more efficiently. With digital workflows and self-service portals, employees can access information, submit requests, and complete transactions without extensive manual intervention, freeing up HR staff to focus on more strategic initiatives. Next is improving decision making. In what way? Okay, for example, the workforce analytics tools can analyze data, knowledge, employee performance, and turnover rates. This data helps HR leaders to make proactive decisions to optimize workforce management strategies. Kaya nga naman dyan na, kung naay sa kasitwasyon nga butang na to, para sa akong gigon sa ganina, nga according sa nakita niya sa HR leaders, sample lagan ang nangundang kay nganit nga nilang mga reason ng naani ng ana. So in that way, ang HR leaders makakamap siya og makapangita siya og pamaagi unsa pa day dapat i-improve dinhi nga organization para malikayan ang mga trabahante nga mundang, na siya. So dako kay matabang ang kuan jud kanang technology sa human resources. Kay para ganina makakuan siya ma-lessen bitaw ang mga manual nga buhatonon. And then HRIT encompasses a range of tools and technologies designed to support various HR functions including recruitment, employee management, payroll, training, and performance evaluation. So kato ganina ang giingon is matrace nimo ba ang agi sa imuha sa mga empleyado kung sa kayo human resource manager, matrace nimo kung kumusta ang imong mga trabahante, so kung aron tan-awon dako kaayo nig matabang sa usa ka human resource manager gibalik na nako kay pinaagyan ni malasan ang iyang trabaho, pero of course kung naani siya advantages, posible nga naasad ni mga disadvantages. Let's say for example kanang less ang contact ba, kay more on siya virtual, tapos lahi man gud tong face to face. Example na siya gusto isulti, tapos ang kanimang gawang HRIT makakontak manggod ka sa example sa recruiter or baka sa kuan tani mo dito yung ningon ana, tapos lahira man jud siya sa personal kay makita na yung mga feelings, makita nimo ang the way mo istorya mo sa katao kung tinudan na about him, di ba, feel nimo siya ba. So that's my point,
Um, Next, these are the online applications nga pwede magamit sa HR department. Pero as I try to use them, ang uban ay bayad. Pero kaning BitE ay nagsulod ko ani. The process is pareha gyapon sa uban, like mag-sign up ka using your email account, tapos fill out ka sa mga information nga ipangayo, and then voila, sulod na kadayon. Pero really ko makarelate kay wala ko kusukad na nakagamit ang nga nani ba daw nakasuway ko trabaho pero wala ko sukad ani kaya nga kung napal nga trabaho kay kanang manual ba ang gikan sa pag-apply nako manual ana tapos ang sanik tag-iya mga tag-iya man mismo ang gakuan mo sa mga gabantay so di ko ka-relate. Next, tools for a solution, no? Okay. Tools for a solution. One is Human Resource Information Systems or HRIS, Applicant Tracking System, Onboarding, Performance Management, Employee Engagement, Payroll Management System, Learning Management, Human Resource Management System or HRMS. Now, let's discuss the Human Resource Information System. So accordingly, Human Resource Information System serve as the centralized database for various HR operations, including recruiting and tracking candidates, preserving employee data, administering payroll and compensation, and adhering to regulations and legislation. No, it is supported by the study of Siriwal and Tibabi Chulada in 1997. According to them, Human Resource Information System was caretaker of employee as it stores and administers data of line department. But now, HRIS is not limited to storing na daw, but includes too many irons in the fire, like manpower planning, job description for both jobs and applicant, recruitment and selection, etc., etc. In other words, a human resource information system is a software containing a database that allows the entering, storage, and manipulation of data regarding employees of a company. No? An example of it was the application I was presented to you earlier, katong BitEI o katong uban. So next is the applicant tracking system or the ATS, no? Applicant tracking system helps a company's employment process run smoothly from start to finish. It usually takes care of posting job vacancies in several job boards. Wait, nawala lagi. Keeping applicant information and assessing application for prospective matches. So in other words, applicant tracking system manage the recruitment process. No, it allows a recruiter to create and publish job posting across multiple channels such as company, website, and social media platforms. So para sa Facebook, kung I don't know kung ako lang bagay sa mga na siya. So sa Hingog City, na sila gitawag nga page nga peso in Hingog City. I don't know the meaning of peso, pero sa akong naobserbaran, kaya ako maning stalk nga page, dili nila gina-post ang mga bakante. Kung unsa nga kumpanya ang naibakante nga pwede na to ma-applyan, no? Like sa Princetown, makumpanya lang siya, more on kumpanya, tapos sa Palace sa Palace kung nabay kung ga-hire ba sila o mga kanang nga trabante sa Palace, sa Tigsilhig, sa Plaza or whatsoever. So dila na to makita.
No, pero ingon sila kay ako po ang issue po daan ni daw kay ang ban daw kay kanang ga-post lang daw sila for for compliance lang daw. Pero ang sa lawyer daw na pag-post daw. Ga-6, di ba, kay mag-post sila, kay mag-6 sila o recruit sila og mga trabahante. Pero luyuan na daw, is na daw, naada daw, na daw trabahante nga giandam para pasulod ana nga bakante, which is murag useless ra gyapon siya. No? Anyways, then it organized job applicants information, including resume, cover letter, and application forms. So, kung mga apply ka for those, wala pa nakasuway, no, o kanang mga apply og trabaho, kinahanglan gyud ning resume o cover letter. Kay sa akong experience, suway ko sa Princetown, sa Ngog City, ipangayon ko nila ang resume o cover letter. And then sa resume, dilat mong gud nimo ibutang ang mga information, unsay mong background, unsay mong nahuman, no, unsay mong mga experiences, your kanang educational background, dinana. Dilat nila makita imong contact, asa ka makontak, unsay mong mga background, na siya. Kung makatabang ni siya sa recruiter, no, to manage a large volume of application, quickly review candidates' application, and identify top talent for further consideration. Of course, kaning mag-review sa candidates' application, trabaho na nasa sa katao na assign, di ba? Gawas ana, pwede sad maka-communicate ang applicant sa recruiter pinagi sa pag-message, email, or phone hangtod sa makatulod og makatrabaho na siya, tapos ma-manage siya sa HR manager, no, para sa gingon ni ma'am, no, nang-apply siya ani nga trabaho, tapos na-decline ang iyang request, na niyang gi-message, and nga tudod-tudod niya na sabtan nga ni dayon lang pamaagi. So that's it.